अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, रमज़ान में अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। जैसे जैसे बंदा दिन में रोज़ा रखता है और रात में तरावीह की पाबंदी करता है तो उसके गुनाह धुलते जाते हैं। और जब 29 की शब होती है तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है कि तुम गवाह रहना, मैंने अपने बंदों को दिन के रोज़े और रात की नमाज के बदले माफ़ कर दिया, मैंने उनकी बख्शिश कर दी। और लोगों की आम बख्शिश होती है, लेकिन याद रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस महीने की बरकतों, रहमतों और नेमतों और बख्शिश से महरूम कर दिए जाते हैं। जी हाँ, इस मुकद्दस महीने में कसीर रहमतों, बरकतों का नुज़ूल के बावजूद कुछ बदकिस्मत लोग इन नवाजिशों से महरूम रहते हैं। और लोगों के मुतालिक मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में वजाहत फरमाई गई है, हत्ता कि वो लैलतुल क़द्र जैसी अजीम तरीन नेमत में भी रहमती खुदाबंदी से महरूम रहते हैं, उन पर नजर इनायत नहीं होती। वो बदबख्त लोग कौन हैं जिनकी बख्शिश रमज़ान के महीने में भी नहीं हो पाती? अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 4 लोगों के बारे में आता है कि उनकी मग़फ़िरत रमज़ान में भी मुमकिन नहीं। ऐसे बदकिस्मत लोग कौन हैं और ऐसे कौन से गुनाह हैं जिनकी वजह से ये लोग मग़फ़िरत से महरूम कर दिए जाते हैं? आज की इस वीडियो में आपको इन 4 लोगों के बारे में बताएंगे। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि इन 4 गुनाहों के बारे में जान ले और अपने आप को इन गुनाहों से बचाए रखे। कहीं ऐसा ना हो कि इन गुनाहों में मुब्तला होने की वजह से हमारा कोई मुसलमान भाई या बहन मग़फ़िरत से महरूम रह जाए। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये 4 गुनाह कौन से हैं, इस बारे में तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, इससे कबल कि हम असल मौजू की जानिब बढ़े, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड होने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मग़फ़िरत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफ़ी के लिए बहाने तलाश कर रही होती है। और ऐसे में अगर किसी की बख्शिश और मग़फ़िरत ना हो सके तो कितनी महरूमी और बदबख्ती की बात है। इसलिए ज़रूरी है कि हर मुसलमान अपने आप को इन गुनाहों से बचाए जो कि रमज़ान जैसे मुबारक महीने में भी उसकी बख्शिश को रोकने वाले होते हैं। तो चलिए आपको इन 4 गुनाहों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में हदीस शरीफ में आया है कि इन गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले हजरात की बख्शिश मुमकिन नहीं। याद रहे कि इस हदीस पाक का तज़किरा करने का मकसद ये है कि हम में से हर कोई इन गुनाहों से दूर रहे। और अगर आप इन गुनाहों में पहले से मुब्तला नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खुदा न खास्ता आप इन गुनाहों में मुब्तला हैं तो ज़रूरी है कि इन गुनाहों से अभी से तौबा कर लें ताकि अल्लाह की बख्शिश और मग़फ़िरत के मुस्तहिक बन सके। प्यारे दोस्तों, ये मौजू रमज़ान के फ़ज़ाइल से मुतालिक एक तवील हदीस से लिया गया है जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ाइल बयान करने के बाद ये फरमाया कि 4 शख्स ऐसे हैं कि उनकी रमज़ान में भी मग़फ़िरत नहीं होती। वो शख्स कौन है? उनमें एक वो शख्स है जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कता रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो, और चौथा वो शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक करने वाला हो। नाज़रीन गिरामी, इस हदीस की रोशनी में आपने वो 4 गुनाह जान लिए जिन गुनाहों के मुर्तकिब रमज़ान जैसे महीने में भी अल्लाह की बख्शिश से महरूम रहेंगे। याद रहे कि ये गुनाह ऐसे हैं कि इनसे हर मुसलमान को कोसों दूर रहना चाहिए, रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी। शराब पीने का गुनाह ऐसा है कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम लोग मुब्तला हैं और ये गुनाह ज़्यादातर उम्र के अंदर पाया जाता है। इसलिए गुजारिश है कि खुदा इस गुनाह से बचें, क्योंकि शराब को तमाम बुराइयों की जड़ फरमाया गया है। और अगर बात की जाए वालिदैन की नाफरमानी की तो ये गुनाह बहुत ही आम है। आजकल के दौर में औलाद कसरत से इस गुनाह का शिकार है, और अफसोस की बात यह है कि औलाद वालिदैन की नाफरमानी को गुनाह ही नहीं समझती बल्कि अपने आप को समझदार ख्याल करती है और वालिदैन को ना समझ बताया जाता है और यूं उनकी नाफरमानी की जाती है। अल्लाह पाक हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए, खासतौर पर 9
نوجوانوں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ خدا را ان گناہوں سے بچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان جیسے مہینے میں بھی آپ اللہ کی بخشش و مغفرت سے محروم رہ جائیں۔ اور اگر بات کی جائے تیسرے اور چوتھے گناہ کی، تو یہ گناہ بھی ہمارے بیچ عام ہیں۔ ان گناہوں سے بھی بچیں اور ان گناہوں سے بھی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ ان گناہوں سے دور رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور رمضان کی برکت سے ہماری مکمل بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے آپ کو یہ مکمل حدیث سنائے دیتے ہیں جن میں ان گناہوں کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا حق تعالی شانہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو پہلے رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل امی کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھلتے ہیں جن کو مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل امی فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کے دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل امی آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل امی سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤمنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا یہی بدلہ ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری عطا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।